lang namin ang Dumaguete. Dapat ako'y vlogger dari nga take videos ako eh. Ala ka inspiration. Dito Jopay palingkod sa hood ay din pangalan sa. We decided to start our travel at 5:30 p.m. so that we can also reach Dapitan at 11 p.m. Kabayo na akong vlog like wow. Dahay mga ka-works. Wala nang iporte dito mga. Subscribe. Subscribe. Kaya naman. Gusto ko magbikat. Request, dala ko. Ate, mag-manibli ko nimo sa Dumaguete. Wala. Jaboy, bayad na ito. Okay, bana. Ilang ibon. Lo. Ambo, tulog ko bulo. Ah. Oh, si Jaboy. Dapat bambak mo sa pantalan na. It's right. Okay, 8:07 p.m. Pangil Bridge. Touchdown Pangil Bridge. Oy, bilin si Jupay. Hunong man gyapon, pwede man gyapon. Dili lagi bawal na. Kita ba kani gihunong? Wala na. Okay, dili mi mohonong. According to Don Jare, dili mi pwede mohonong. Pwede ka dili magdirang. Pero na sila auntie Oh, oh. diya sila gihunong. Daro sila nuhunong guys. Kami wala yun, dili mi mohonong. Picture ta na mi. Dagan mo gyapon dugod picture diri. Paulit na lang. Pagpaulit. Quick stop over sa Uzamis. Uzamis na ba ni? Okay, hello! 8:40. Nanami sa Uzamis City. Ooh! Okay, Port of Dapitan. Praise the Lord. It's oras 10:45. 10:42. 45 na oy. 42 dito sa ko. 43 na yan. We reached Dapitan ahead of our targeted time, but it's good so that we can still rest for around 2 hours. We were the first to arrive, so we are the first in line. Now the schedule for the fast cut to depart from Dapitan is still at 2 a.m. So yeah, we still have time. Okay guys, so the current situation 11:12. Nanami bill of lading, nanami ticket, nanami atubangan sa port waiting for fast cut. Asa kong mga Kwandarabi audience be? Nag-chat kasi yung mama Bart. First sa lista si Charity Banyes. 583 for student discount. Si Rouse Alton. Dayon si Art J. Kadawat na sila tag-isa ka maleta. Kadawat sila tag-isa ka maleta from Romualdez. Then kami dayon kay tag 728. Ang fair. Sunod ganun. Tapos Palit ka na ba? Imong tilawan, tabang ang imong kargadong tubig. Kakahurot na ang kuhan. tapos wala na day libre na driver. Pero sa online feeling na ko kanay libre. Wala lagi. Wala na tungod na tong pagbag-o day sa ansa ni tong mahal ang tubil. Si Jared wala na bayad jud mi og 728. Na nami control pass, bill of lading. Ang nabayaran na mo tanan is, what's this? Dapitan to Dumaguete is 9,645. Mga tabaghak sa likod ay diba? 11:14 maghulat mi sa barko. 1 a.m. daw ang loading, 2 a.m. departure, and then 6 a.m. abot mi og Dumaguete. Nakaswimming na gid ko. Pilingon na si Charity ay Nakaswimming. gutom na ba ya? Ba? Guys, tatinin mo luto. Ano?
So before I forget, once you arrive at the Port of Dapitan, make sure to stop by Fastcat ticketing office first, and then before you can enter the port, you need to secure all the required documents including your ticket, bill of lading, control pass, and any other necessary receipts or fees. Then after completing these steps and getting all your documents, you can then proceed to the port entrance and continue with the boarding process. Kadagko kayo sila nga sakyanan love oy. Morning guys. Good morning. It's currently 1 a.m. It's 1:29 in the morning. We're here. Asa naman ta Dapita? We're already inside the Fastcat Yeah. to Dumaguete. So, Guys, diri na may we'll be puno. leaving Dapitan at 2 a.m. Mabot may og Dumaguete at 6 a.m. Yes. So, Yes, hopefully. we're out. While boarding, the person from the vessel will get the bill of lading signed by the driver. So it is basically the official document for your vehicle, and it serves as a proof that your vehicle has been checked in and approved for transport at the ferry. Ito sa kumata. Hello, hello. Ako na drive lab. Mag-drive. Mag-drive ka na ka sa barko. Ate, what if ate magawas ko? Ang bilin ka na mo. Because... Mangulbo. Wow. Doon nga naglaro-laro doon yung kabarsa eh. Tablo ka sa ko oras na tulog gabi eh. Gabi eh, kaya natulog ko mga like 11 or 12 kaya excited kay ko. Nangulbo ko. Ichutan beta ka na. Ano, kuya nangulbo ko niya. Muna sa likod tagibutang lab kay gamay man talab, no? Yeah. I-arrange na by set. Kote atong tigulang nga driver guys Go, kay bro. daghan kayo kuan. Kada. Okay ra ka Bart, imong kamot? Bugnaw? Isa lang ka cube, Bart. Isa lang kuya. Alright. Isa lang ka cube ice. Ayun ba, mawala No, tayo. yung eye Yan na raw. bags. Ang, Ayun na. ang makawala ra na Thank kong you. eyes. But good news, guys, you will see the results Thank you, and Lord. yeah, it will disappear. Asa, no? Makatulog ko nang magbalot-balot yan. Public, ano na siya. Wala tig video na ko ay ako rin sig video nila. Ay, kabala ka, pagka ato natulik sa Dumaguete na yun kay schedule. Ito pa kanya video sa Dumaguete. Salpaan na lang namin. Hello mga ka-inspirasyon! So karon ka-inspirasyon, nakasakay na to sa Fastcat. Paadto tawag Dumaguete mga ka-inspirasyon. Kay mga nabuhi ta dito mga ka-inspirasyon. Ibaligya tara. Ay, hatod tara. Ibaligyan na mo si Jupay mga ka-inspirasyon. Ubanimin ninyo. Bye! See you in Dumaguete! Ay, sa pagkabrila. Uy, murag din ha. Hey, this is the seating arrangement. Okay, hello guys. Be, okay ba Bart? Okay ra ka?
guys, so day 1 as a mom of 3 and a content creator. Ah! In the island of Visayas or in Dumaguete, diba? See the sunrise? Yes. I'm a driver nga nonchalant. Wala lang gid sa iya. Okay. As a mom of 3 for the next week. From now on until next week. Hoy, pinakayakis. Kaya iya ra ka. Yay! Lino na kayo. Look at that. Magkita na ko si Bo. Kamu si Bupoy. Lari ka. Oh no, we're here. Welcome to the city of Dumaguete. Sweet ka eh, natoy mong balay. Pero ikaw ba? Saan ka? Tigan eh. Isa pa, itulod sa pa, be. Pira ha. Okay. Thank Okay. you. Yay! We're now in Dumaguete. Welcome, welcome. Asa to? Turn left, turn right. Wa man kasabaan eh. Tanan. Ba? Okay. All will be alright in time. Gawan niya po tayo Di ba lang, pag abot na to, di ba dire? Oo, gaw ka di plaza sa Matikaw ba? Very good. Shout out, Mirtan. Good job. Mayor, baling Dumaguete para may Ay guys, syempre kanang dahon man na sa ilang ano, oh my. Why? Hugag it. The church. Oh, will be alright in time. Oh, grabe, miss na kay si Charity. Mura daw og Spain. Will be alright in time. Will be alright. Ito ni kay Jared. Naghanap chicks diri oy.